Alors, Siman Shin Tedvav de Ilchot Shabbat, Shulo Chova. עצים שתוקעים ראש האחד בדופן הספינה וכופפים ראשן השני בדופן השני של הספינה ופורסים מחסלת עליהן לצל. אם יש ברוחבן טפח או אפילו אין ברוחבן טפח ואין בין זה לזה 3 טפחים, חשיבי כאוהל ומותר לפרוס בשבת מחצלת עליהם להביא לתוספת אוהל ארעי ושרי. ואם לאו הביא לתחיית עשיית אוהל ואסור. וכן מחסלת פרוסה כדי טפח מותר לפרוסה כולה בשבת, דבילת תוספת אוהל ארעי, אבל אסור לפרוסה בתחילה בשבת. Alors c'est la Gemara dans Maseret Eruvin, et dans Maseret Shabbat aussi, mais là on a Eruvin sous nos mains. Alors, on reprend ici. Shalach le Ramé Bar Yecheskel, le Rav Amram. Nimalan Mar, Malen Mili Maliata d'Amarta, d'Amartalan Mishme de Ravasi, équipé de Arba. On va voir c'est quoi équipé de Arba. Shalach le Achia Maravasi. Un équipé de Arba, Bizban Shish Ben Tefach, il est mis en Ben Tefach, Ben Benzel et Shoshat Fachim, le Machar Mevi Marcelet ou pour Salem. Maïtama. Mosif aloël arayu, Meshapir Damé. Alors, c'est quoi Kipé d'Arba? Ou la mode chez Osim Besfina, chez Noatzim Kain Maagalim, chez Korim cercle. Ici, c'est le mot cercle en français qui apparaît dans Rashi. Zemila Betzarfatit, cercle, Zotmeret Igoul. Rosho Echad Bedofenze chez Sfina, Rosho Sheni Bedofenze. Veu Kafouf, Kemo Ulam, Vomed Kemo Kippa. ומרחיק כחצי אמה ונועץ אחר, וכן כל על פני כולה, ופורסים בגדים מחצלות של גימי להגן מפני הצינה. Alors, on va voir dans le dessin. Alors c'est ça. Kipé de Arba, c'est ça. Kipé de Arba. Rashi shenoatzim ken ma'agalim, ראשו אחד בדופן זה של ספינה וראשו שני בדופן זה. ופורסים בגדים ומחצלות של גימי. בציור חצי ספינה מכוסה במחצלות. Donc si la largeur de chacun de ces kippés ça fait un tefar, ou bien que ça fait moins d'un tefar, mais entre chaque kippé il y a moins de 3 tefachim, alors on pourra, et c'était comme ça avant Shabbat, on pourra pendant Shabbat étaler une martelette au-dessus, à cause de la pluie, ou... Pourquoi ça s'appelle Tosefet Oel Harai, donc c'est permis Shabbat. Voilà. Alors on continue la Gemara. Anu Dikre. Alors c'est où? Anu Dikre d'Avoulou le Ravuna de Bemama Baoutula ou Belaila Baou Avira. Ateli Kamei de Rav. Amar les îles Kror Boudia Vishair Betefah. Les Bachar Pashtan Mosif Alo El Harai ou Meshapir Damé. Donc à nous Dikre, c'est quoi Dikre? C'est Eilim, c'est des bon, c'est un nom d'animal, des béliers. Des bébama baotula le jour, il faut qu'il soit dans l'ombre. Mais à cause de la chaleur. Ou belaila baouavira, et la nuit, il leur faut de l'air. Anata kor, mais la kaitz, ou bemotachol avait pour simale martzalot, beyom notlim balala. Qu'est-ce qu'il lui a dit de faire? Atele kamederav manavid leu beshabata, kror boudia. Que שתסלק המחצלת מעליהם לפנות ערב שבת, אל תסלקנה כולה משם, מילה לס אנטפח, אלא וגולל אותה וכורך מעל הגג וישאר בטפח פרוסה, דלהביא עליה שם אוהל. ולמחר פשטה, et le lendemain tu pourras étaler, d'avait תוספת ושרי. Donc le dessin c'est ça.
Un autre décret, donc des béliers d'Avou, des Ravuna. Zilkra Boudia Usher, donc il avait enroulé. Et là, là où il y a le Aleph, il y a une largeur de 1 tefar, donc il pourra étaler pendant Shabbat, ça s'appelle Tosefet Oel Arai. Voilà. Amara Mishum Rabbi Chia. Vilon montar l'intoto, montar l'eforko b'Shabbat. Kilat ratani montar l'eforka ou l'intota b'Shabbat. Amarav sheshet berid ravidi. Lo amaran elashen begagatefach. Vish begagatefach asu. Chen begagatefach lo amaran elashen bevachot mishasvarim. Mishatvarim samuch legagatefach. ויש פחות מ-16 סמוך לגג-טפח אסור, וכן פחות מ-16 סמוך לגג-טפח נמי לו המרן, אלא שאין בשיפוע טפח, אבל יש בשיפוע טפח שפועלים כאוהלים דמו. Alors, c'est ça, Kilat Ratanim, c'est ça. Alors, on a vu, je sais plus où, je crois que Rashi dit que c'est juste l'Eofi parce que c'est beaucoup trop petit au niveau de la largeur. C'est pas du tout fait pour que les Ratanim y dorment. Hein. Donc, faut pas qu'il y ait un tefar de toit. Et il faut pas non plus qu'il y ait dans les 3 tefachim du toit une largeur de 1 tefar. Il faut pas non plus qu'il y ait dans la projection orthogonale. Faut pas qu'il y ait un tefar de base, quoi. Faut pas qu'il y ait une base de 2 tefachim. Parce qu'on considère l'hypoténuse comme la base. Si la base fait un tefar, donc l'hypoténuse qui est un toit en fait, une sorte de toit, ben on considère que l'hypoténuse aussi elle a une largeur d'un tefar, donc c'est assaut. Shen bishipua tefar. Voilà. Voilà, on continue. Amarav Shisha Merid Ravidi Siana Share Vatania Asur Lokashia Adek Betefar Adele Betefar. C'est quoi Siana? C'est des feutres, donc des sortes de chapeaux. Ça on a vu. Kova Shel Leved chez Korim feutre. Mutar la Tzedbo Bishabada. Pourtant on a une qui dit Asur. Adil Betefar chez Setefar Uchav Sfato la Lan Merosho Asir d'Aveoel. S'il y a une largeur d'un tefar au niveau de la bordure du chapeau, c'est assaut. Donc là, le dessin. Alors ça serait l'explication de Rashi. Bon. Alors voilà. Siana Charé. Donc si là où il y a le Aleph, ça fait un tefar, ça sera assaut. Adil Betefar. Alors la Gemara, alors je comprends pas. Et la mata charviv beglimé tefar. Rinami d'assour. S'il a un talit sur la tête. Et chez Yotze tefar rochav sfato la alan merosho asir d'aveoel. Ah oui, ok. Charviv beglimé erir betalito la alan merosho veotsio tefar rinami d'assour. Si en mettant le talit sur la tête, il y a une partie qui pend, une petite partie qui pend, qui fait un tefar. Tefar, c'est 8 cm, d'après Ephraim Naé. C'est 4 etzbaot. Alors quoi, ça serait assour? Sharbi beglim et tefar assour. C'est quoi ça? Alors, la Gemara, elle dit Achinami d'assour, et la lokashia. Ademeadek, adelomeadek. Tama lo mishum oelu. Il a dit manafil meriché va-t-il la tuer. Et car qui met adek vekashur beretsua tachat savaru shari. Mais il a basso. Donc alors a priori, donc il n'y aurait pas de problème de faire un tefar lorsqu'il a le talit qui pend de un tefar. S'il est bien accroché à la tête, le chapeau est bien accroché à la tête. Donc en fait, on revient alors. Il n'y a pas de problème pour le chapeau qu'il y ait un tefar de bordure alors. Il n'y a pas de OL dans le chapeau. Il n'y a pas de problème de OL dans le chapeau. Le problème c'est, est-ce que c'est bien attaché? Est-ce que c'est pas attaché? Si c'est bien attaché, il peut sortir avec. Si c'est pas attaché, alors on ne peut pas sortir avec. Pourquoi? Parce que ça se trouve, il va tomber avec l'air. L'air va le faire envoler. Il va devoir le transporter 4 amot dans Rishut Harabim et c'est Asur Shabbat.
אלא דימה לפי מרישי בתי לוטוי אילקח כי מהדק וקשור ברצועת אחת צווארו שרי. Vélo assour. Alors juste je vois le Tosfot, j'en profite pour voir le Tosfot dans la série de médecins. Alors juste la Gemara juste avant. Alors. En mekifim shte chaviyot. Amar Rav Nachman avanim shel bet hakisi mutar letzadedan beyom tov. Iti viraba le Rav Nachman en mekifim shte chaviyot lishfot aleim kdera. Amar leshane ata mishum deka avido ala. Amar le Rabba zuta le Rabashi elamata. Bana itzteva beyom tov de lo avido ala. Achinami leshare. Malata binyan keva asra Torah binyan aray lo asra Torah. Megazru binyan al binyan. Megazru rabanan binyan aray mishum binyan keva. ואחר משום כבודו לא גזרו ברבנן. אמר יהודה, אי מדורתא, מלמעלה למטה שרי. מלמטה למעלה אסור. מדורתא סין מדורה. וכן דיאתה, וכן גדרה, וכן פוריה, וכן חביתה. ביצים גסות הנתונות על פי כלי חלול. הם מושיבים את הכלי תחילה ואחר כך יסדר עליו. אלא יוחזנו בידו ויושיב הביצה עליו ואחר כך יושיב הכלי על הגחלים שלו יעשו כסדר בעניין. וכן גדרה. וכן פוריה. הפוריה שערות תחילה ויחורזו בני האדם מידיים ואחר כך יביאו ארוכות ויקשרו הרצועות של האור. Alors, תוספות. מלמטה למעלה אסור, משום דאבי דרך בעניין, וכן אבי טעמה לכולן. ואם תאמר, איך מסדרים שולחן שאין לו רגליים על גבי ספסלין, שלא מתחילה משימים על ספסלין ואחר כך משימים עליהם את השולחן, יש לומר דואיל ואין להם מחיצות שרי. שפד מחיצות, כפד פרובלם. וכל הנמיירי דאית לי ומחיצות לצדדים, המגיעות לארץ. ותמה, דמה בשבת מחזירים קדרה על גבי קירה, והטעם כאמר מן דאית למחזירים, אפילו בשבת מחזירים. יש לומר, דכל הנח אינן אסורים, אלא איך שמתקן האוהל והמחיצות. tout ce qu'on a vu là, וכן קדרה, וכן ביצה, וכן, c'est quand il fait aussi les מחיצות. כל הנח אינן אסורים, אלא אחד שמתקן האוהל והמחיצות, אבל אם עשה האוהל בלא מחיצות, שרי. étant donné que c'est pas l'étzel. C'est דווקא אם האוהל אינו l'étzel. והגנה מפני הגשם. מפני הגשם או החמה. אבל אם זה l'étzel, אסור אפילו בלי מחיצות. אוקיי. אבל אם מצא אוהל בלא מחיצות שרי, ואתם גבי קירה, המחיצות היו עשויות מתחילה. וכן פירש רע גבי ביאתה, כגון שיש ביצים מכאן וביצים מכאן. אחד על גביהם, והאור תחת אווירן. ולא כפירוש רש"י, שפירש ביצים שמסדרים על גבי השכלה, דכיוון דלקה מחיצות, אז לא אבי כן בעניין. אלא נראה דכפירש, כדפריש, וגם פוריה, לא, כדפרישית כאילו, וגם פוריה לא מהירה, לא מהירי כגון מיטה שלנו שאין לה מחיצות, אלא שיש לה מחיצות. אך תימה דמה בשבת דף קל"ט עמוד ב' אי פרואנקה, לקובה, אסורה. Il s'agit d'un tissu qu'on met sur un keli quand il y a un espace d'un tefar entre le récipient, l'aliment qui est dans le keli et le tissu. Asur, atam mechitzot ayu asuyot kvar. Alors pourquoi c'est asur? ושמע דשנה אתה מועיל ורחב הקובה יותר מדי נעשה כאוהל. Étant donné là-bas que la largeur de l'ustensile était très grande, c'était très large, donc même si les mechitzot étaient déjà faites avant Shabbat, c'est assour. Bien que ce ne soit pas les tsel. Piresh Rashi de Rav Yehuda d'Acha sur elle que Rav Yehuda de Oser Muktzeh. ודבר שאין מתכוון. אבל ענן, סביר ענן כרבי שמעון, ודבר שאין מתכוון מותר. Alors pourquoi ce serait interdit d'Ochak ou l'Omar de Chol Animilité de l'Ok Rabbi Shimon? Et la Niri l'Omar d'Afilou le Rabbi Shimon. Afilou Rabbi Shimon modé devia Achasu. D'Adam Rabbi Shimon d'avoir chez Mitkaven Mutar et nous qui ont chose d'avoir chez Mitkaven la Soto. Alors Cham Mitkaven la Sot. Mashu ose.